बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू शक्की बहनें ख़वातीन, उनकी खिदमत के अंदर चंद मुख्तसर मालूज़ात हैं। जो बहनें अपने खामद पर शक करती हैं और ये शक इतना मकबूल और मजबूत हो चुका होता है कि बाज़ औक़ात उनको इस शक की वजह से नींद भी नहीं आती। देखिए मेरी प्यारी बहनों, आपके शोहर की खयानत का मसला दूसरे तमाम मौज़ूआत की मानिद सबूत और दलील का मोहताज है। उसकी खयानत जब तक कतई तौर पर साबित न हो जाए, शरई और उसूली तौर पर आपको उसे मोरदे इल्जाम ठहराने का हक नहीं है। क्या यह मुनासिब होगा कि सिर्फ एक शक में किसी बेगुनाह इंसान पर तोहमत लगा दी जाए? अगर दलील और सबूत के बगैर कोई आप पर इल्जाम लगाए तो क्या आप नाराज नहीं होंगी? खुदावंद बुजुर्ग व बरतर कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमानदारों, बहुत सी बदगुमानियों से परहेज करो, क्योंकि बाज बदगुमानियां गुनाह होती हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत पर तोहमत लगाएगा तो खुदावंद आलम क़यामत के दिन उसको आग में डाल देगा ताकि अपने आमाल की सजा पाए। मेरी प्यारी बहनों, नादानी, जल्दबाजी और फजूल ख्यालात से अपना दामन बचाइए। मतीनो आकिल बनिए। जिस वक्त आप रंजीदा और गुस्से में ना हो, तन्हाई में ठंडे दिल से अपनी शोहरत की खयानत के शवाहिद पर जरा गौर कीजिए। बल्कि अगर हो सके, मुमकिन है तो आप एक कागज लीजिए और उसके ऊपर इन तमाम बातों को नोट करें और फिर उसके बाद एक इंसाफ परवर और आदिल जज की मानिद आप खुद गौर करें, क्या ये दलाइल किस हद तक सही हैं। अगर काबिले यकीन नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप तहकीक कीजिए, लेकिन इस बात को मुसल्लिम और कतई ना समझ लीजिए और बेदलील बदगुमानियों के सबब और खुद अपनी और अपने शोहर की जिंदगी तलख ना बनाइए। मसलन कार में सर का एक क्लिप या पिन के पाए जाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे आपके शोहर के रिश्तेदारों, मसलन बहन, भांजी, भतीजी, फूफी, खाला वगैरह में से मुमकिन है कोई कार में बैठा हो और ये क्लिप उसका हो। शायद आप ही का हो और पहले जब आप कार में बैठी हो उस वक्त आपके सर से गिर गया हो सकता है कि आपके शोहर अपने किसी दोस्त या मिलने वाले को जो अपनी बीवी के साथ हो कार में बिठाया हो और यह क्लिप उस दोस्त की बीवी का हो सकता है। किसी मुसीबत ज़दा औरत को उसके घर पहुंचा दिया हो। शायद किसी दुश्मन ने जानबूझकर क्लिप को कार में डाल दिया हो ताकि आपको शक में मुब्तला करके आपकी बदबख्ती के असबाब फराहम करे। शायद अपने साथ काम करने वाली किसी खातून को बिठाया हो और ये क्लिप उसका हो, और ये एहतमाल भी है कि अपनी महबूबा को कार में बिठाकर अयाशी की हो। लेकिन ये एहतमाल दूसरे एहतमालात के मुकाबले में बहुत दूर मालूम होता है। बहरहाल इस बात के मुताल्लिक सिर्फ कियास आराई की जा सकती है, लेकिन और तमाम इम्कानात को नजरअंदाज करके इस चीज को मुसल्लिमा हकीकत नहीं समझना चाहिए और हंगामा बर्पा नहीं कर देना चाहिए। अगर आपका शोहर देर से घर आता है तो यह उसकी खयानत की दलील नहीं हो सकती। शायद ओवर टाइम करता हो, कोई जरूरी काम दरपेश आ गया हो, या अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या दफ्तर के साथी के घर चला गया हो, इल्मी या मजहबी जलसे में शिरकत करने गया हो, या यूं ही घूमने चला गया हो जिसके सबब देर से घर आया हो। अगर कोई औरत आपके शोहर की तारीफ करती है और उसको खूबरू या जवान कहती है तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? खुश अखलाकी को खयानत की दलील न बनाइए। अगर वो बद अखलाक होता
تو کیا کوئی اس کی تعریف کرتا یا اس کے ساتھ بات کرنے کا روادار ہوتا؟ اور سب اس کو بدمزاج سمجھتے، اس سے کوسوں دور بھاگتے۔ اگر کسی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے ساتھ رحم دلی یا پھر مسکینوں کی مدد کرتا ہے تو آپ اس سے کیوں برا مناتی ہیں؟ اگر آپ کے شوہر کی کوئی مخصوص الماری یا دراز ہے یا اپنے خطوط پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تو اسے بھی اس کی خیانت سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے مرد اپنے رازوں کو ذاتی طور پر پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ ان کے امور سے کوئی باخبر ہو۔ ممکن ہے کہ ان کے کام کی نوعیت اس قسم کی ہو جس میں کچھ چیزوں کو سیکرٹ رکھنا ضروری ہوتا ہو۔ ضروری ہو سکتا ہے یا سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے رازوں کو شاید مخفی نہ رکھ سکیں، اس لیے وہ بیچارہ آپ سے ان رازوں کو چھپاتا ہو۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اور یوں ہی اس پر شک و شبہ کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں بھی آپ کو کسی قسم کا شک اور شبہ ہو، بہتر ہے فوراً اس کے متعلق آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کریں، لیکن اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت جاننے کے خیال سے اس سے یوں ہی پوچھئے کہ فلاں امور کے متعلق مجھے بدگمانی ہو گئی ہے، برائے مہربانی حقیقت حال سے مجھے مطلع کیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اس وقت اس کی بات خوب غور سے سنیے، اور اگر آپ کو شک دور ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتی ہیں تو بعد میں اس سے متعلق تحقیق اور چھان بین کیجئے تاکہ حقیقت آپ پر روشن ہو جائے۔ اگر تحقیق کے ضمن میں کسی بات کے متعلق آپ کو علم ہو جائے کہ آپ کے شوہر نے جھوٹ کہا تھا اور حقیقت کے خلاف بات بیان کی تھی تو صرف اس جھوٹ کو اس کی خیانت کی دلیل نہ مان لیں، کیونکہ ممکن ہے وہ بے گناہ ہو لیکن اسے آپ کی بدگمانی کا علم ہو، اس لیے جان بوجھ کر حقیقت برخلاف بات بیان کی ہو کہ کہیں آپ کے شک و شبہ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ بہتر ہے کہ اس سلسلے میں پھر اس سے پوچھئے اور اس کی غلط بیانی کی وجہ دریافت کیجئے۔ البتہ اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا کہ جھوٹ کا مرتکب ہوا، بہتر ہوتا کہ صحیح بات بیان کر دی ہوتی، کیونکہ صداقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لیکن اس نے غلطی کی ہے تو آپ اپنی نادانی اور جہالت کا ثبوت نہ دیں بلکہ اسی صراحت سے کہہ دیجئے کہ آئندہ جھوٹ نہ بولیے گا۔ اگر آپ وضاحت چاہیں اور آپ کا شوہر اطمینان بخش طریقے سے جواب نہ دے سکے تو اس بات کو اس کی خیانت کی مستحکم اور قطعی دلیل نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شاید اصل بات بھول گیا ہو یا آپ کی بدگمانی کے سبب سراسیمہ ہو گیا ہو اور اطمینان بخش جواب نہ دے سکا ہو۔ ایسے مواقع پر بات کو ختم کر دیجئے اور کسی مناسب موقع پر اس موضوع کے متعلق بات کیجئے اور اس قصے کا سبب دریافت کیجئے۔ اگر کہے کہ میں بھول گیا ہوں تو اس کی بات کو مان لیجئے، اس کے بعد بھی آپ کا شک اگر باقی ہے تو دوسرے طریقے سے اس کی تحقیق کیجئے۔ تیسری بات یہ کہ اپنے شک کا اظہار ہر کسی کے سامنے نہ کریں، کیونکہ ان میں آپ کے دشمن یا ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہوں، لہٰذا وہ آپ کی بات کی تائید کر کے اس میں کچھ اور حاشیہ آرائی کر دیں گے تاکہ آپ کی زندگی میں ایک طوفان برپا ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے آپ بیان کریں وہ آپ کا دشمن نہ ہو لیکن نادان اور نا تجربہ کار ہو، ہر بات پر فوراً یقین کر لینے والا ہو اور ہمدردی کے خیال سے آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، بلکہ اور کچھ فضول باتوں کا اضافہ کر کے آپ کے ذہن کو پریشان کر دے۔ لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ آپ نادان اور نا تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں، حتیٰ کہ اپنی ماں، بہنوں اور عزیزوں سے بھی نہ کہیں۔ البتہ اگر آپ ضروری سمجھتی ہیں تو اس کام کے لیے اپنی کسی عقل مند، تجربہ کار، ہوشیار اور خیر خواہ دوست کا انتخاب کریں اور اسے ساری بات بتا کر اس سے مشورہ لیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر شواہد اور دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہ ہو سکے اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوستوں نے بھی تصدیق کر دی ہو کہ ان دلائل کے ذریعے آپ کے شوہر کی خیانت ثابت نہیں ہوتی اور وہ بے گناہ ہے، اور آپ کے شوہر بھی ثبوت کے ذریعے اور قسمیں کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی بدگمانی اور شک و شبہ نہ جاتا ہو تو یقین کیجئے آپ بیمار ہیں اور آپ کا یہ وہم
नफ्सियाती और आसाबी मर्ज का नतीजा है। लिहाजा जरूरी है कि किसी अच्छे और तजर्बाकार किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराइए और उसके कहने पर अमल कीजिए। पांचवी बात यह है कि आपकी मुश्किल का हल वही है जिसका जिक्र मैं अभी अर्ज कर चुका हूं। लड़ाई झगड़े, चीखो पुकार और हंगामों के जरिए न सिर्फ ये कि आपकी मुश्किल हल नहीं हो सकती, बल्कि दूसरी बहुत सी मुश्किलात लाहिक होने का इम्कान है। अदालत से भी रुजू न करें, अलहदगी और तलाक का मुतालबा न करें, अपने शोहर को बदनाम न करती फिरें, क्योंकि इस तरह की बातों से कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलने वाला। बल्कि ऐसी सूरत में मुमकिन है दुश्मनी और जिद पैदा हो जाए और मजबूर होकर आपको शोहर तलाक दे दे और आपकी जिंदगी का शेराजा बिखर जाए। ये सूरत हाल आपके लिए जरा भी नफा बख्श ना होगी और सारी उम्र पछताती रहेंगी। ऐसे वक्त में सब्र ज़ब्त और दानिशमंदी से काम लेना चाहिए। घबरा के कोई गलत और खतरनाक फैसला नहीं करना चाहिए। खुदकुशी का इकदाम न कीजिए, क्योंकि इस कभी अमल का इर्तिकाब करके अपनी दुनिया भी खोएंगी और आखिरत में भी हमेशा के लिए दोज़ख के अजाब में मुब्तला रहेंगी। क्या यह निहायत अफसोसनाक बात नहीं कि इंसान एक फजूल से ख्याल के पीछे इतना जज्बाती हो जाए कि अपनी कीमती जिंदगी का खात्मा कर ले। खुद मेरे खानदान के अंदर ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर औरतों ने खुदकुशी तक की कोशिश की है। इसलिए मेरी बहनों, कभी भी ऐसी बेवकूफी वाली हरकत न कीजिए। इन छोटी छोटी और फजूल बातों से, इन ख्यालात के पीछे इतना जज्बाती होना, यह सब गलत है। क्या यह बेहतर नहीं कि अक्लमंदी और बुर्दबारी से काम लेकर अपने मसाइल को सुलझाने की कोशिश करें? और फिर छठे नंबर की बात जो ये है कि अगर आपकी बदगुमानी दूर नहीं हुई है और आपको शक या यकीन है कि आपके शोहर की दूसरी औरतों पर नजर है, तो इस सूरत में भी कसूर खुद आपका अपना है। इस बात से जाहिर होता है कि आप में इतनी सलाहियत और लियाकत और फहम और तदब्बर नहीं है कि आप अपने शोहर के दिल को इस तरह मुसख्खर कर लें कि उसमें दूसरी औरतों के समाने की जगह बाकी रहे। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। हठ धर्मी और नादानी छोड़िए, खुश अखलाकी, अच्छे रवैये और मोहब्बत का मुजाहरा करके अपने शोहर के दिल में इस तरह अपनी जगह बना लीजिए कि उसको सिर्फ आप ही आप नजर आए और आपके अलावा कोई दूसरी औरत उसमें जगह न पा सके। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।